ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أمي الله سبحانه وتعالى تنو كبركة داك ولنمونو كتنغيني على فيك واني ربكم تورما أني أنك والجو قلولو كنينا الله سبحانه وتعالى في أكام بسو مفتني كتاني غني أتبالا جلنا نوبولا يانا ولندا على كراكا نينا مادو أنسيرا يرومينا oye benkan sebe min temena Quraishu uni ala krani nyonche alayhi salatu wassalam ango oye benkan doke o folo e ka fo ala kran na le mesamina ati do makan kono osan abe singata Madina ni sahaba wi sanwere abena abe do makan kono abe kle sabaka kono Quraishu olu be bo ka makanto abulo kle saba nyongona ati kelemina ta ka do makan kono funa kala ni bamuru ye mi ba tan kono aflana ko kele ka bla ala krani uni nyonche Quraishu ni kira kana nyogon kele santan asabana ni mami ba fe ka farakira ka o ka farakira kan jamakulu tawla ni mami ba fe ka fara Quraishu fana kan kabila taw munu sigile me makan laminna ni mi ba fe ka farakira ka o ka farakira kan ni ma fe ka fara Quraishu ka o ka fara Quraishu kan ananina ni mami mbora Quraishu yoro kana ala kira soro Madina konnana kira bu lasigi ngani mami mbora kira yoro kata Quraishu soro Quraishu to lasigi ni fen folo ni ala kira sora ni bela jelema o kuma kira soni ni masa asorla ka wele bla sahabaw ma no ya janyo ye ma bakele ni kemenani nyogo ko ka bagan kan so ye Hudaybiya yorola o ko kundi o kuma o ka umra bi danye o be sengata Makka Madina o kibaria fole sahabaw ye ama beuma o korote ka fo ala kra kuma kan so todo nga adamade ni kuma do la ika kene kan yeli la be fen do yi o kuma na ma beima o ma beimai ibo jira kene kan ni ne ba yara ka fo ko sahaba kunti munafiqu ni munafiqu do ama be mo watu kono o be fere ka ala krala nga ma beuma o ya da kare ka fo kuma min folen fleni ama beuma muna olu nana fema kandala o ma do ma kan kono Quraishu yu bali ani ni ye ko in kene kana laje iba foko sahabaw de bengan sebe mbi goya sahabaw de la kada ka muna ni mogo bora aw tela ambo sigi ni mogo bora aw tela aw to sigi o kuma yaye ka fo ni min fle ni dana klenia ta konnana o klen baliya akonnana o de fana mabbe umma adamanden tobiya nyuma be iba soro ni nyongona fora ibe ayoroye funa nya fuliye ma fe ma mi be na akli jum charleno anabe ko yoroja ina fala kra alayhi salatu wassalam okma ala kra alayhi salatu wassalam kuma kundi ango ma shima songa kundi ula
fokira alayhi salatu wassalam yere de bora dona sokono o ya sura na furumuso mi me nyon no fe nin kelena wala man nin bolina o bi salama de kira dona aya fo salama nye nunu ya mariya ku kundi ko ka bagan faga u bana ka ke salama ko nunu te esoso ngabo iyere ki kundi ki ka bagan faga u bela jelen ba ke ala krama kuma mashifa ayere bora aya kundi aya ka bagan faga sabo u bela jelen yu kundi u bela jelen yu ka bagan faga hanna sura ma be ma mauti kelenyi iba sɔrɔ maa dɔw ka réaction ni ko ma bɛn olu ma olu t'a yira dama de nka u b'a fɔ de o mɔgɔ dɔ tun ye Umar ibn al-Khattab an ko Umar a taara Alakira ma alayhi salatu wassalam a ko ya Rasulallah alasna ala haqqin wa hum ala batilin ko yala anw de tɛ tiɲɛ kan kafuru bɛ nkalon kan wa qala bala Alakira ko awɔ i ye min fɔ o ye tiɲɛ ye قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار يالا ني أنصارا ني ما فقرا أن كلا وتتا أرجنا كنو ني ما فقرا أولو كلا وبتا جانما كنو قال بلا ألا كراغو يجي قال عمركو فبما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم أكما مسكا جنين دغايا ما ينشوكو دي أنغا ديننا أنغا سينغا تام مدينة كسر ألاما كيري ani ɲɔgɔn cɛ wa ani ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa n'a fɔra ko n'an sara an bɛ taa arijinɛ kɔnɔ o tuma mun na an bɛ siran saya ɲɛ bilen kuma yɛrɛ laɲini o de ye o tuma n'a sɔrɔ an bɛ tiɲɛ kan mun na an t'an ka tiɲɛ in défend o y'o fɔ ayi Umar y'o fɔ Alakira ko ya ibn al-Khattab a ko ya Khattab den inni rasulullah ne ye Ala ka ciden de ye walastu a'sihi n tɛ Ala sɔsɔ dɛ وهو ناصري على بنان دمي ولن يضيعني ابدا على تني لابلافيو ني كبارا من كني okuma nya keni ala de kay yamaroe okoroe na ya soro filidu ala kumi wayu jigin kan kan bwakan ni ay ala yin to akan okore ka fo filite abena ala kala nyinima Umar okuma aboka ala kray Umar jabi ni kumaina thumma talaqa Umar mutaghayyizan ila Abi Bakr okofe Umar taala Bakar nofe atara fa Bakar ye ay min fo kira o jogona fa Bakar ye Abakar ye kira ka jabi nyona dama Abakar kala ka fa ye ko Umar ala kira be fe min fo ala kira ka lanyini isogo ala figata fato fa wallahi innahu la ala alhaq nkal ala la ka fo ko ala kira be min kan o re de chingi no Abu Bakr Siddiq alaykum ye خضوع التام الانقياد التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاير كلو كا بين على كتشيدما أبوكر دكتور سيرا أودانا فين مانا هل نما فميا منا بورا كرا de yoro ka ban Abubakar te yingal kala bli aba do ka fogo ni sababadi o de kama ala kra fatule sabo masika sika fio ka taka blu wa nyama yala kada ka sahaba to yira na yoro Abubakar ma yira yoro shida o ye ala ka zalika fadlullah yutihi man yasha mogo ka doni kola beni degré dama yira do be do ala ka se yoro dola do yere be do ala o be dese ola do be do ala o be temo ka yere ma min dona al-islamiyana abe ka do ala ni yaqinu dafalenye siga tala yiran tala adalen bala halkatma ayere kan nasr ali bin yala o ko Abu Bakr Siddiq de o de kama sahaba ko Abubakar ma aunda ma sabaqana Abu Bakr bi kasrati siyami wala salatin walakin sabaqana bima waqqarahu fi qalbihi Abubakar ma aunda na sun chaya Abubakar ma aunda ni seli chaya ngayan dani fende ye dengene ya min kuma yoro kanyesi ni dine ma ayan to dani ode kada ka ale kun be dine na ni dengene ya dan sahaba be kun dengene ya nendo nga mogo ka dengene ya hakew a degere olu ti kelenyi a degere dan yere de do wala te min ko fe fona ngara nabi nyuma ye ode kuma Abubakar Siddiq la ale ka yaqinu ni buru la dre be yakunu min soro ko fo ina min nyuma ya di do ala dhalika fadlullah yuti man yasha wallahu dhul fadl alazim ala kaf samantiado abadi mama mamin kadai mayin ala fa ala ganjida kaf samantiala
وكفى الله سبحانه وتعالى أي آية على كراكا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ko an ala ye dayɛlɛli k'i ye dayɛlɛli min bɛna jɛlen don sahabaw ɲɛ bɛ nin ko in na bi nka ala kɛlen bɛ ka hɛrɛ caman latigɛ a kɔfɛ a bɛ fɛn dɔ ko i n'a fɔ ala y'a fɔ cogoya min na asa an takrahu shay'a wa huwa khayrun lakum ala ko a ka ca la a bɛ fɛn dɔ kɔn a bɛ fɛn dɔ ban fɛn dɔ la nka aw ka hɛrɛ b'o dɔ la dɛ nin bɛnkan min filɛ nin ye sahabaw ye yɔrɔ min y'a la k'a fɔ ko tɔɔrɔ b'a la nka o tɔɔrɔ in de bɛna yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ ye kɔfɛ alakira ɲɛ kun b'o la nka olu ɲɛ tɛ o la o fana ye ɲɛmaaya ye ɲɛma kuma dɔw la ala bɛ dɛlɛli k'a ye fɛn dɔw la a tɛ min kɛ kɔmaw ye walasa k'a ka ɲɛmaaya sabati tɔw kan wa alakira fana muayyadun bil wahyi maa dɔ fana maa min dɛmɛlen don ni wahyu ye ka bɔ sanfɛ ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ o kuma ala ko n bɛna dayɛlɛli kɛ aw ye nin kɔfɛ dayɛlɛli la dayɛlɛli min na sabatilen don fa arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila umar ala kira ye ci bila ka taa umar ma fa aqra'ahu iyaha ay aya in kala umar kan inna fatahna laka fathan mubina ayo sura in kala umar ye fa qala umar ko ya rasulullah ala ka ci den aw fathunhu hukma dayɛlɛli de do wa dayɛlɛli do qala na'am an flamina ni dayɛlɛli wa dayɛlɛli wɛrɛ fana b'a kɔfɛ wa ala kira ko ni yɛrɛ dayɛlɛli wa dayɛlɛli caman b'a kɔfɛ o kuma umar ko na'am ala kira ko na'am fa tabat nafsuhu umar nin dagala o yɔrɔ la wa raja a segina thumma nadim o kɔfɛ umar nana nimisa ala ma farrata fi a ye kuma minnu fɔ kira ye k'a taa o fɔ abubakar ye a nana nimisa o kan fa amila li ajlihi amalan a ye baara caman de kɛ walasa ala ka se ka yafa a ma walam yazal yatasaddaq wa yusalli wa yasum wa yu'tiq hatta raja al khair a ye saraka caman bɔ ka seli caman kɛ fo ala yɛrɛ n'a dusukun mafa d'a ma k'a fɔ ko tiɲɛna n bɛ se k'a to tan n b'a jigiya k'a fɔ ko ala yafala n ma donc umar a ye ko minnu kɛ nin ye ka d'a kan a ye kira tɔɔrɔ dɔɔni o kuma sigasiga nana a yɛrɛ la dɔɔni o kuma o kama a ye yafa ɲini ala fɛ ni sun caman ni seli caman ni kankɔrɔyani caman ye fo a nana hɛrɛ jigiya k'a fɔ nin waati in kɔni b'a sɔrɔ ala yafala n ka nin jurumu in ma k'a sɔrɔ a dimina ala ko de la ala de kama fɛn min don ala ko de don ka d'a kan ale y'a ye n'an sɔnna nin ma kɔrɔ an dɔgɔyala an ka diinɛ kɔnɔ nka a ye sarakati caman walasa ala ka yafa ma amma min yɛrɛ dun bɛ ala yɛrɛ ye fɛn min fɔ k'o wuli ka bɔ yen dun yɔrɔ kan ka caman kɛ walasa ala ka yafa i ma dɛ nka bɛɛ lajɛlen nin seko damayira don walima bɛɛ lajɛlen nin ka dinfɛn don nin diinɛ in na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an jidi a ka fisamancɛya la nin yɔrɔ in na bɛnkan mun kɛra ala kira ni kurɛsiw cɛ kibaruya dɔ nana kɛ a la o kibaruya ye jumɛn ye wa ba'da ibrahim sul tumana mina ni bɛnkan kɛra kira nu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ala kira ye a ka umra daga jigi Hudaybiya yɔrɔ la kira na ja'at niswatun mu'minat kira y'i labɛn kuma min na k'a bɛ segin ka taa Madinɛ kɔnɔna na muso dɔw nana muso minnu nana u nana ka bɔ Makka de u nani alakira sɔrɔ alayhi salatu wassalam alakira kurɛsiw ko alakira ma ko an bɛnna kan de k'i b'u lasegin ni maa min bɔra anw yɔrɔ kan na an bɛnna kan k'i b'u lasegin alakira ko alayhi salatu wassalam a ko n t'u lasegin ka d'a kan an ka bɛnkan kɔnɔna na musow tun t'a la an ye bɛnkan min kɛ musow t'a la dɛ kira ko bɛnkan min fɔra a ma perepere latigɛ a kɔrɔ ko hali ni muso o kuma bɛnkan in a bilalen bɛ cɛw dɔrɔn de ye musow t'a la kira y'o fɔ alayhi salatu wassalam ala subhanahu wa ta'ala o fana bɛnna sababa ma kira kelen ko kuma in fɔ o bɛnna sababa ma ka d'a kan sababa tɛ fɛn ye anw bɛnna min kan yɛrɛ sababa ye fɛn ye min bɛnna ala ka laɲini de ma n'ala ka laɲini ye fɛn fɛn o de ye sababa ye hali n'o ma bɛn adamadenw ma ka d'a kan ala de ye malik kulli shay fɛn bɛɛ de ale ta ye o kuma ale ka laɲini kɛli dugumakolo kɔ kan o de ye sababa ye hali n'a ma bɛn aw ka bɛnkan ma aw ka bɛnkan bɔ a ma ka kɛ ala subhanahu wa ta'ala ta ye o de kama ala kira ko alayhi salatu wassalam a ko almuslimuna ala shurutihim
إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا أكو سلامو نوكا سلامو أي بنكا مي سباو نيونچه أبو بنكا يمبواسرا في جاغويا فوني بنكا مي بي حلالا حراميا والكا حرامو حلالايا نو كون كيرو بنكا تكفيو هنو بناكاني hanna o benaka o benga intike kadaka o benga imabe sawaba di fenyi min bena Allah subhanahu wa ta'ala tama eni maro benaka karsa d'accord anga rendez-vous di nyoma anga nyoma soro glomi yoro langa ta glomi e mata wa rendez-vous ine ka etiga ki jalagi e karsa jeyti lairu fogui e lairu nema amma fogo islamique nga lairu fa dewa abe fa ale awo islamique nga lairu fa fin mena glomina ay glomiti sawaba ay lairu te faula una nyono okma bena kan kanga jamana war swin me mo shikana boni mo shi kelen banama okma na fa am bena kai kala kan jamfa benga mege munga halala de ka tike au benna min kan an angle to ni yorena wala ma ni ala fala kan be sawaba na fara sawaba benka me ke fin de ka mimi be alama min te be alama benga te ko kan na ye benga fen ko ka o ye haram ye benka infana ye haram ye ama ina ala fala kan be sawaba okma muso nali kira kunte muso sigi kadaga o tuntanga benga kono o fana sigi balia de be na ala ka sharia ma kadaga ala qur'an aya jigala qur'an aya jiginana okma ba ira ka fa sawaba do kira min ka o de sawaba muna muso kerengren nyala ka bwala ala qur'an aya jigala ko ya ayyuhalladhina amanu ko aslamu aw mu'minu idha ja'akumul mu'minatu ni mu'minu muso nana awma munu dalin munu islamuwi unana awma muhajiratin ubala ka hijra ke kabo kafiri dugula o don kama noy makkay o don kama makan ko kafiri dugudi famta kabo makan kana islame dugula noy madina islame dugude duguye mawala ka islame yake dugumina na dugui hanna ya sura to dalé me go islame dugu ni islame tara ka kono blin islame dugute ngagli to rola de dugu yere lasulu islame dugute fo islame ka kono e man ka laja al kaba be fon be me o donga maslame dugute mo korate kal kaba kunteo nga islame ade kuntala ka nya sura kono don islame ati nya sura kono islame dugute madine ala karabita wati mina o ya soro islame ta kono folo fona gara madama do e nga kira dole islame nya soro la akara islame duguye wala dugu be ke dugu barkama de kabem koma munu mi ka kono ni mi me ka kono no ko barkama dugu barkama do ni mi me ka kono no to ko barkama dugu barkama te ama ina ala fala kan be sawaba waka barka da dugula wala ka barka da yorola o be sawati ni ala kodi ani ala ka kodi de mega to ere ka ko ere ke tinro ani yoro yin inde ni yoro yin nin dugu inde ko fo itindro ka soro ala koni ko kota konnana sharia la o te fenyi mi na basgilendo ama ina ala fala kan be sawaba do ala ko o ye hijra ke ka bo kafir dugula kana awma famtahinuhun ayu la jarabi ay tesiki ula ko testi kadaga muna muso abse ka ke bokun werebe ale la munte hijra ko yi iba sura abulla abana chela abulla wala mai kodo ka abulla no nyona aya ayu testing nana muso tala ni fen bora madine makan kono kana madine ko kana aw no fe akana son ala abulla nana dro ni hijra ke akana son abulu ay testi ka kuna o testi ejme amena soma donc ala ko aye ula jarabi kallaje Allahu a'lam bi imanihinna ala bukalimina degere no ngaw ka damariya fere de ye aga testi ku kuna aku la jarabi kallaje fa in alimtumuhunna mu'minatin ni aw ka koroboli ya jira ka foko mu'minu do no sabatla aw yoro fala tarji'uhunna ila al-kuffar aw kana usrin kata kafiruma na sabatla yoro ka fo ala ko de yato ala kara ko de yato bora maka kana madine islamu do islame muso do aw kana son ku segin kata kafiruma la hunna hillun lahum muso nunu ti daga kafir nunu ye wala hum yahilluna lahunna wa kafir fana ti daga muso nunu fana ye wa atuhum ma anfaqu
nga min bala muso min bɔra a cɛ bolo muso min bɔra Madina Makan kɔnɔ o y'a sɔrɔ a furulen bɛ kafiri dɔ ma a bolila n'a ka diinɛ ka na aw sɔrɔ Madina min bɛ kɛ sa cɛ ye wari min don muso in na furunafolo la a y'o sigi a ma a ye kafiri cɛ ninnu ka furunafolo sigi u ma kuma laɲini ye o de ye wala junaha alaykum wa n'a y'u ka nafolo segi u ma baasi tɛ aw silamɛw yɛrɛ kan an tankihuhunna k'aw ka muso ninnu furu idha ataytumuhunna ujurahunna n'a ye u ka furunafolo d'u ma dɛ fɛn fila de bɛ yen k'a fɔ komi cɛ komi kafirikɛ ka wari kun b'a la o ka furunafolo b'a la ni ne ye o ka furunafolo segin ne bɛ muso in ta o tɛ dɛ aw bɛ kafiri ninnu ka furunafolo segin u ma wa ni min ɲɛ bɔra muso in fana fɛ n'a bɛna furu a bɛ furunafolo kura de d'a ma fana donc k'a fɔ k'an ye min segin kafiriw ma o bɛ bila furunafolo nɔ na ala ko ayi a tɛ kɛ ten a bɛ kafiriw ta segin a ma a bɛ tila n'a b'a fɛ ka muso ninnu furu a bɛ furunafolo kura wɛrɛ bɔ k'o furu tuguni dɔ in kɛkun de ye parce que u bolila n'u ka limaniya ye walasa ka kafirikɛ in ka fɛn bɔ a kan na furu bɔ a kunna dɔ bɛ kɛ ni o ye o tuma ni e b'a fɛ tuguni e bɛ tila ka furunafolo kura wɛrɛ de bɔ ka furu ala ye nin kɛ alikuranɛ aya min bɛ kalan jɔn bɛ se k'a fɔ nin fana kɔfɛ hali bi ko silamɛya kɛlen bɛ ka muso ka hakɛ tiɲɛ fo ni maa min t'a fɛ ka ko faamuya donc ala k'o la sisan wala tumsiku bi'isamil kawafir aw silamɛ ninnu aw fana kana kafiri musow to aw kunna a bɛ se ka kɛ cɛ dɔw bɛ Madina kɔnɔ silamɛ a nana ka muso min to a kɔ Maka o ma sɔn ka don diinɛ na donc ala ko aw kana sɔn ka kafiri musow to aw kunna o kɔrɔ a y'u labila kafiri muso minnu bɛ aw kɔ n'u banna ka don diinɛ na a ye olu labila wasalu ma anfaqtum a ye nafolo min fana d'u la a y'a fɔ kafiriw ye k'u k'o nafolo fana di aw ma ka d'a kan aw fana bɛna mumini musow ka nafolo di cogo min na aw muso minnu bɛ aw kɔ yen n'u banna ka tugu aw nɔfɛ diinɛ na a y'a fɔ kafiriw ye ko k'olu ka nafolo fana ci ka na waliyasalu ma anfaqu a dagalen don kafiri ninnu fana ye o k'u ka nafolo fana ɲini aw bolo aw b'aw ta ɲini cogo min na olu fana b'u ta ɲini o cogo kelen na donc min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye diinɛ ko de ye nka nafolo ko yɔrɔ a y'aw ka nafolo ɲini o fana k'u ka nafolo ɲini dhalikum hukmullah ala ko nin de ye ala ka kiiri ye yahkumu bainakum ala bɛ kiiri min jigi k'o kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ wallahu ala alimun kodɔn masa don hakimun ala dɔnni masa don hakimun wa kodɔn masa don fana donc ala ye mumini muso ala ye olu ta kɛ nin cogoya in na n'olu nana olu t'i lasegin dɛ o tuma k'u lajarabi k'a dɔn k'a fɔ ni silamɛw don walima ni silamɛw tɛ walima k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ o bɔkun de ye silamɛya ko ye walima o bɔkun tɛ silamɛya ko ye o tuma o lajarabi ni kumakan jumɛn ye o kumakan in nana suran kelen kɔnɔna na n'o ye suratul mumtahina kumakan kelen in nana ye o kumakan in ye jumɛn ala ko ya ayyuhan nabi e nabi ɲuman idha ja'aka almu'minatu ni mumini musow nana i ma yubayi'naka o b'a la k'u kan d'i ma o kɔrɔ o bɛ ka baya k'i ye baya kɔrɔ ye k'i kan di karisa ma o b'a la k'u kan d'i ma ala an la yushrikna billahi shay'a k'u tɛ foyi fara ala kan u tɛ filanikafoya kɛ wala yasriqna k'u tɛ suɲɛni kɛ wala yaznina k'u tɛ jɛnɛya kɛ wala yaqtulna awladahunna k'u t'u denw fana fa wala ya'tina bi buhtanin wa u tɛ na ni nkalonkow ye yaftarinahu u b'a min kɛ bayna aydihinna wa arjulihinna u ɲɛfɛ ani u kɔfɛ wala ya'sinaka fi ma'rufin wa u tɛ e alakira sɔsɔ n'i y'u bila ko ɲuman fɛn fɛn na o tɛ sɔsɔ a la fabayi'hunna i ka sɔn k'u kan minɛ nin kumakan den kan wastaghfir lahunna allaha i ka ala yafa ɲini u ye inna allaha ghafurur rahim ala ye yafa masa ye wa ala ye hinɛ masa fana ye donc o tun bɛ lajarabi ni nin wɔɔrɔ in de ni a fɔra ni ma silamɛya la ko bay'atun nisa ko musow ka baya n'i taara silamɛya kɔnɔ n'i ye ɲininkali kɛ ma hiya bay'atun nisa nin de don
muso ye baaya min kɛ alakira alayhi salatu wassalam ka u ka silamɛya lajɛya kira ye o de ye nin ye ni min filɛ nin ye a bɛna an bila ka taa walanda dɔ la an bɛ jagoya ka taa la n'o tɛ walanda dɔ mun kɛra silamɛya kɔnɔ mun traité la a mɛnna ka da kan ni ko min bi i ka jamana kan waati min yɔrɔ min na n'i sera a yɔrɔw ma mɔgɔw kun fununen bɛ to n'i ma kuma a kan o ye jumɛn ye yala baaya min filɛ nin ye a silamɛya donkan don wa a silamɛya donkan tɛ sisan bɛɛ bɛn'o ɲininkali de kɛ ka da kan o de kuma bɛ yen sisan silamɛya donkan k'o de ye nin baaya in ye kuma in a b'a yɛrɛ jaabi a fɔlɔ sulhu hudaybiya in a kɛra san jumɛn ye a kɛra alakira ka hijira san 6nan an filɛ kisa min kɔnɔ nin ye a kɛra hijira san 6nan hijira san 6nan kɔrɔ ye alakira kun ye san joli kɛ Maka san 10 wala san 11 ka tila ka na san joli kɛ Madinɛ san 6 n'i y'o fara ɲɔgɔn kan san 16 a dɔgɔyalen san 17 a cayalen o tɛ donc o kɔrɔ ye nin kibaruya nana o y'a sɔrɔ silamɛya nana fo san 16 donc o b'a yira k'a fɔ silamɛya donkan tɛ ka d'a kan san 16 fɛn kan na ka san 16 kɛ o kɔfɛ a donkan ka na minnu fatura yanni san 16 in cɛ olu donna cogo di donc fanga nin yɔrɔ in faamuya tayi a filanan ye jumɛn ye nin fɛn a kun bɛ yen yanni ka nin don in se wa a kun tɛ yen gɛlɛya bɛ yen de sisan a kun bɛ yen kumakan in a kun bɛ yen ka d'a kan an tɛmɛna na bayatul aqaba la o tɛ k'a fɔ bayatul aqaba la ansɔri maa minnu nana n'u donna alakira bolo silamɛya na u tilala ka nin kan di kira ma u tilala ka kan in di kira ma ala bayati nisa an ye tɛmɛna na o la kuma ye jumɛn ye sisan nin fɛn in kuma min bɛ an bolo sisan n'o ye baaya ko in fi tafrit wa ifrat n bɛ ka min fɔ n bɛ k'a fɔ ni ala cɛla de la wa n bɛ k'a fɔ fana ka bɛn n ka dɔnni dan de ma n ye recherche min kɛ a la o ye jumɛn ye dansago b'a la dɛsɛ fana b'a la minnu kɛra a fɛ u ye dan sago a kɔnɔna na kosɛbɛ fo ka taa maaw bɔ silamɛya la maa minnu m'a kɛ an y'a faamuya o de ye tafrit ifrati ye o tuma olu y'a ta u kɛra a fɛ u taara maaw bɔ silamɛya la ni minnu m'a kɛ alors que dalilu sabatilen jɛlen bɛ yen k'a fɔ Abubakar donna cogo min na o bɛ yen Umar donna cogo min na o bɛ yen sahaba caman o kɔfɛ an ka fiqh kitabu o kuma se kuma na yɛrɛ n'an ka jamana ninnu tɛ o kuma yɛrɛ tɛ fɔ k'a fɔ ko kalimatu shahada ye silamɛya don kan ko bɛɛ bɛnna o kan donc minnu kɛra a fɛ kojugu u ye dan sago a kɔnɔ sisan u yɛrɛ bɛ ka sigi u kɔ dɔɔni dɔɔni minnu banna la fana olu ma ban la k'a ko ɲɛɲini o kɛra dɛ olu banna la dɔrɔn ka d'a kan a bɔra kari de da donc ni kari de y'a fɔ o kuma tiɲɛ tɛ o fana o défaut ba de ye tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ ye tiɲɛ de ye hali ni sitana de y'a fɔ alakira ma sitana ta kɛ tiɲɛ ya sitana kɛlen k'a fɔ ko ni maa min ye ayatal kursi kalan k'olu sitana bɛ mabɔ i la Abu Hurayra y'a fɔ alakira ye alakira ko sodaka lakinnahu kadhub ko a ye kuma min fɔ o ye tiɲɛ ye hali n'a yɛrɛ tabiya ye nkalontigɛ ye an ka nin yɔrɔ in faamuya dɛ kuma bɔra kari da o la anw tɛ sɔn a la ka d'a kan a bɔra kari de da n'i mi farati o la i bɛ tiɲɛ caman bila dɛ nin fɛn min filɛ nin ye mɔgɔ minnu fana banna na u ye dan sago u y'a kɛ i n'a fɔ fɛn dɔ min ma deli ka kɛ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ o fana tɛ tiɲɛ ye dalilu caman bɛ a la mun bɛ yen k'a fɔ a delila ka kɛ silamɛya kɔnɔ a ka b'a la silamɛya daminɛ na silamɛya cɛma ani silamɛya laban na an k'o fɔ dɛ fɛn dɔ mun delila ka kɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya daminɛ silamɛya cɛmancɛ ani silamɛya laban a kɛra bɛɛ la n y'a fɔ sa bayatul aqaba la a kɛra o la o ye silamɛya daminɛ kumaw ye hali ni daminɛ kuma ba tɛ sa mais silamɛya san 10 waati ninnu o y'a sɔrɔ hali bi kira bɛ Makan kɔnɔ a ma taa Madinɛ fɔlɔ a kɛra yen ala kɛra silamɛya cɛmancɛ la a kɛra yen an filɛ k'o min fɔ nin ye wa silamɛya labanw fana na fatu Makan ni fɛnw na a kɛra o fana na donc f'an ka nin yɔrɔ in faamuya min bɛ anw sɛgɛn
kuma min fɔra an t'o lajɛ nka kuma bɔra yɔrɔ min na an b'o de lajɛ donc n'a bɔra yɔrɔ min na an bɛ jugement min d'a ma o ye o de ye n delila ka balima dɔ mankan mɛn nin fɛn in na tellement a bɛ k'a lagosi f'a ye dansago a ko u ko layɛlɛ tɛ silamɛya donkan ye ko silamɛya donkan ye nin ye n tɛ fila fara la kan n tɛ nin kɛ n tɛ ko manamanakan ninnu est ce que ne ye manamanakan ye kuranɛ aya donc tellement ale y'a lagosi f'ale taara kɛ manamanakan ye fɛn min dun ye kuranɛ aya ye an ka nin yɔrɔ in faamuya mɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ ɲini i ka tiɲɛ de ye ka minɛ a bɔra yɔrɔ o yɔrɔ mais kari de y'a fɔ o kari m'a fɔ o ayi o kɔni tɛ anw cogoya ye ayi o tɛ ne cogoya ye wa m'a jigiya fana silamɛ an b'an ka kɛ ten an kan ka kɛ maa min bɛ tiɲɛ minɛ tiɲɛ mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ donc fɛn do mun kɛra an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sɔrɔ ma o la danfara min bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a la yala a kɛra o donna silamɛya na nka ni maa min dontɔ silamɛya na a ye nin wɔɔrɔ in fɔ dun a ka silamɛya ɲɛna a ma ɲa a ma kelimatu shahada fɔ dɛ a ye nin wɔɔrɔ in de fɔ a ma fɔ ko ashhadu an la ilaha illallah a ma fɔ ashhadu anna muhammad rasulullah a nana fɔ dɔrɔn ne tɛ filankafoya kɛ ne tɛ suɲɛni kɛ ne tɛ jɛnɛya kɛ ne tɛ n den fa ne tɛ kojugu kɛ n bɛ kira labato n'a ye n bila ɲumanya fɛn fɛn na ale y'o de fɔ yala a bɛ kɛ silamɛya awɔ a bɛ kɛ silamɛya a bɛ kɛ silamɛya mun na ka da kan kalimatu shahada kɔrɔ b'a kɔnɔ nin kumakan in kɔnɔ i b'a t'a kɔnɔ n bɛ seereya k'a fɔ ko ala ye kelen ye o kɔrɔ ye n tɛ filankafoya kɛ ala la n bɛ seereya k'a fɔ muhamadu ye ala ka ciden o kɔrɔ ye ni ala kira ye n bila ko minnu na n b'o kɛ o bɛ nin kɔnɔ o de kama sahaba dɔw tun bɛ na ala kira b'a fɔ ko amantu bika wa bima ji'ta bi n dara i la ani i nana ni fɛn min ye kira bɛ sɔn o la u t'a fɔ ko ashhadu an la ilaha illallah dɛ u b'a fɔ de ne dara fɛn na e nana ni min ye wa n dara i yɛrɛ fana na a banna donc o kumakan in b'u don silamɛya na donc o b'a yira kalimatu shahada ni maa min sera k'a fɔ a fɔ cogo in na o de ye fɛn kanuni ye ni maa min ma se k'a fɔ cogo in na n'i y'a laɲini fɔ o bɛ minɛ i bolo misaliyala mɔgɔ min tɛ se arabukan na a tigilamɔgɔ nana fɔ ne dara ala ka kalimanciya la n dara muhamadu ka cidenya la a y'a fɔ nin cogoya in na an b'a fɔ k'a kɛra silamɛ bamanankan na tan n'a tɛ se k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah donc laɲini ye kalimatu shahada kɔrɔ n'o sɔrɔla kumakan den fɛn fɛn na o kumakan den bɛ maa don silamɛya na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sawaba ma tayi ala ka bɔda k'an ye nin ye ne ka ye cogo ye nin ko in na ne y'a ye k'a fɔ nin bayako kuma y'an ka jamana na dansago bɛ fan fila la minnu kɛra fɛ u ye dansago fo ye adamadenw kafiriya minnu fana banna na u yɛrɛ nana i n'a fɔ fɛn do min ma deli ka kɛ o tuma an bɛ min yaala fɛn do min delila ka kɛ mais k'a fɔ ni maa min ma k'i ti silamɛ ye o kɔni tɛ sababa ye pewu dɔnnibaga si ma o fɔ ka kɔn wa fana n'i y'an ka sariya gafew fɛn fɛn lajɛ i b'a sɔrɔ a tɛ a si kɔnɔ k'a fɔ ni maa min ma nin kɛ i tɛ silamɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma donc nin fɛn a bɛ kɛ jɔn ye a bɛ kɛ jɔn ye mubaya a bɛ kɛ jɔn yɛrɛ ye dɔnnibaaw y'a ye mubaya minnu kɛra silamɛya kɔnɔ silamɛya kan o kɛra ala kira de ye alayhi salatu wa salam mais ka don silamɛya na bɛɛ bɛ se k'o kɛ mais ka t'i kan di silamɛya kan o kɛra ala kira de ye ala kira kɔfɛ sahaba si ma sɔn a ka k'u ye donc o b'a yira k'a fɔ donkan tɛ ka da kan ni donkan don sahabaw tun kan ka bɛɛ lajɛlen na don ni a ye nka kira fatolen kɔfɛ nin kumakan in ma fɔ mɔgɔ si bilen a ma fɔ abubakar ye a ma fɔ umar ye a ma fɔ usman ye a ma fɔ ali ye a faamuyana donc olu bɛɛ ye maaw don ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah de donc o kɔrɔ ye k'i kan di diinɛ kan o bɛ kɛ ala kira de ye alayhi salatu wa salam i n'a fɔ sahabaw y'a faamu cogo min na donc sahabaw dun ka faamu cogoya o de fana bɛ bɛn silamɛya ka faamu ma ka d'a kan kuranɛ jiginna olu de ɲɛnɛ olu de ka waati la wa ala kira fana tun bɛ olu de cɛ la n'u ye ko in faamu cogo min na diinɛ na o tuma an fana b'a faamuya o cogoya de la ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma ala ka bɔda k'an bɛɛ lajɛlen ma ɲini ala fɛ an ye min fɔ ala k'a kɛ sababa ye ni fili bɛ ala an ma ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda naam o tuma tumana min na ni muso minnu sɔnna nin kuma in ma an ye wɔɔrɔ min fɔ sisan ala kira tun b'a fɔ qad baya'tuka ala kira b'a fɔ n y'i kan minɛ n sɔnna ala i bolo
kalaman kira kuma fo kuma kan de la duna musafahatin kira kun ta tege du bolo kira kuma fo kuma kana ata tege du bolo o kuma la kira akunte son ku segi fana ni min sona ni ma kira to segi mblin kata kafuru no fe o kuma ala ya ala fana ayen jigi saba fen fen be nu muso banna ka tugu no fe kana makan kono ka banga do islamiyana saba belajele ya muso la bla ni chuwaina nini aya nunu ni anye aya follow me for sisan ni o jigile saba kafiri muso fen fen be ala sabo jena o muso belajele ko ni ko islamiya damno wi akunya soro follow kafiri ka furu islamema kafiri muso ka to islameke kun o kuma haram ya follow ani islameke fana ka kafiri ke fana ka islamé muso ta o fana kuma haramia folo ngani aya injigine a haramyana islamé muso akato kafiri ke kun a haramyana kafiri ke o ka islamé muso ta ona nyogona do o mi a islamé ke o ka kafiri muso ta fona kera kidabutigu ye na be fona ko chrétien ani yahudiyo sharia o la daga anyi o beto la daga le konnana o sharia ka bode amu la daga anyi amani ala fe ala kam be sawama حكما دخول خداء في أهل المسلمين خزاء تكو ولو سنك دوكا فرالا كراكا anga kuma konanko ma munu kumbe kabila sibaula munu kumbe makalamini na olu ya langini benkera ka di mafeka farakira ka ka farakira ka ni mafeka ka kureshu ka fara kureshu ka kabila min to ko khuzaa olu farala ala kraka alayhi salatu wassalam kadaka olu kun farale me bani hashimu kan no kraka kabila e jahiliya wati u farala uduna ka farala kraka alayhi salatu wassalam wa dakalat banu bakr fi ahdi quraish bakr kaw o fane kabila do e olu fana farala quraishu kan donc khuzaa atakaw farala ala kraka bakr kaw fana farala quraishu kan doni kadiyen en koy ale kera ni chwenena mamunu be kafoko cheudu abe bengan kono kunu bolla kabo magan kaw fey kana madina kono ko madina kaw bolla sigi anya foso be bengan kono muso ta kono nga cheu ba kono o kibara kala chuguli amma almuslimuna mu'azzabuna fi makkah aslame munu be nolu kumbe lajaba kono makan konnana fanfalata minhum rajulun chedo be ala ale prokotola ale bulla kabo makan kono atoy ko Abu Basir ale nana Madine ko le jouer chef la bla non fait o chef la nunu nana afala cré ko kira ko am bena kande koni ma bulla kabo Makka kana Madine ibala si kira ko o echen kan beno kan donc ala kira ya lasi ala kira ya duma ko kata nay falamma nazala bi zulhulayfa o jigina zulhulayfa yorola ko bu segala fien o ye yoro ye anga hijidon ba don ibn namunta yoro mina ni mamma se kan namunta ya ibn namunta yoro mina wal mahan ni beteme yoro mfe kan namunta yi o yoro ina ita iboto madine ka tamaka o selenye ala ya deme asara ma kelin faga chef naina to kele o bulla ama bulu kata makane abulla kanadi Madine kana ala kira yoro to kele do Abu Basir ali nana ala kira yoro alayhi salatu wassalam ala kira kuma nama kafa yiminke omanya do Abu Basir ya ye kafo kira na ale dituguni de kata ayere bora Madine kono fa nana se yoro dola yoro mi no oye Sayful Bahar andana si okma ay dagay o yoro be Makka ani Madina ni nyonche ay dagay ama songa da Makka fajala la yakhruju rajul min quraish qad aslama do mogo ya don ka fokale dagalembe o yoro inay do mogo tola o be boli nu clara o be boli o tita Madina de o ta dan ale chinay ale yoro sig yoro min glan yere o ta dan ale la o be sigale krefe unana tola Abu Jandal nanabo mogo chaman nanabo Al Walid bin Walid olube nanabo utara farakan o yoro inay do ayayi ka fo aye jamakulu do so do aye jamakulu min so sa yu organiser o kalo ko organiser yejmenge utora ni kureju be temenu ka karajago e kata
Shami o sira Madine de donc ni Madine kaw bena kan ko anti ɲɔgɔn kɛlɛ bilen donc sira yentu ni Madine kaw ni ɲɔgɔn cɛ nonu bina biu kan u bunu ka fɛnw minɛw la k'u ka fɛnw ta ka boli n'a ye donc Quraysh yɛrɛ nana ye an tɛ se ka Muhamadu jalaki ka d'a kan ninnu tɛ Madine an ko de ko n'u taara Madine ko Muhamadu k'u lasegin nka u nan'u daga yɔrɔ min na n'an ma farati o b'an ka jago tiɲɛ n'u dun y'an ka jago tiɲɛ an ka dugukolo sigi cogo la sɛnɛ tɛ k'an fɛ yan dɛ n'an ka jago tiɲɛna dɔrɔn an bɛɛ bɛ halaka a nɔfɛ donc an ka mun kɛ dɔw k'u ma k'an ka kɛlɛbolo bɔ ka t'u nɔfɛ dɔw y'i kanto i bɛ kɛlɛbolo bɔ ka taa jɔn nɔfɛ maa minnu t'i ye o bɛ kuluwo ni fɛnw de la o bɛ fɛrɛ aw ma o bɛna aw ka fɛn gosi o bɛ tila ka boli ka taa an dɔw o fɛɛrɛ jumɛn k'an ka taa fɔ Muhamadu ye k'an sɔnna a ka o fara a kan hali ni maa bolila ka bɔ anw yɔrɔ la yan sa ka taa fara a kan ye a ka sɔn a k'o garder k'an sɔnna donc nin ko in u yɛrɛ y'a bɛnkan wuli ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ka da ko ɲɛ b'a la ko in bɛ ka taa yɔrɔ min na ni an ma farati ninnu bɛna dugu dɔ de sigi an ɲɛ sira la yan n'u cɛla ka tɛmɛ ni kan a bɛ kɛ dugu ye donc yan'a ka s'o ma Muhamadu ka sɔn ninnu ka taa fara a kan ni maa fɛn fɛn bolila ka sɔn k'an cɛla n'a taara fara Madinɛkaw kan a kana o lasegin bilen donc ni bɛnkan in Quraysh yɛrɛ y'a wuli u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma mɛn sahabaw kun dimina ko munna k'a kɛra nka a filɛ nin ye u yɛrɛ b'a la ka bɛnkan in wuli ka d'a kan u b'a dɔn ko tɔɲɔni b'a kɔnɔna na a tɛ bɛn u yɛrɛ ma wa kuma o kɛra sababu ye sahaba minnu bɛ Makan kɔnɔna n'u bɛ lajaba kɔnɔ ni min y'a yɛrɛ sɔrɔ ka boli ka taa Madina dɔrɔn o y'o bannen de ye kira t'o lasegin bilen ni Quraysh yɛrɛ ka bɛnkan ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn a ma seli bɛ kɛ 15 20 inchallah donc o la fɛn min ye o problème ye bɛnkan in yɔrɔ in na o wulila ni nin cogoya in de ye ni bɛnkan min tɛmɛna Alakira ni Quraysh ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an kana ɲɔgɔn kɛlɛ san 10 a kɛra hɛrɛba de ye silamɛya ma munna ka d'a kan a ye silamɛya ka weleli a y'o nɔgɔya o la silamɛya tɛ balawu fɛ balawu tɛ silamɛya arranger ayi mankan tɛ silamɛya arranger basigi bɛ fɛn min diinɛ bɛ arranger ka tɛmɛ diinɛ bɛɛ kan o de ye silamɛya ye basigi mɔgɔw ka basigi mɔgɔw ka kɛ sécurité la adamadenw ka taa ni ka segin kɔ o ka nɔgɔya o bɛ diinɛ min favoriser ka tɛmɛ diinɛ bɛɛ kan o de ye silamɛya ye tumana min na ni basigi nana Hijaz kɔnɔ jazira arabiya la ko Alakira ni Makankaw tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ bilen ka d'a kan juguba min tun bɛ kira la o tun ye Makankaw de ye tumana min na u ye bɛnkan sɔrɔ k'a fɔ ko kira ni Makankaw tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ bilen o kɛra dawa cirinen de ye donc f'an ka nin faamuya a silamɛ e ka silamɛya bɛ ɲɛ sɔrɔ i bolo i b'i ka dawa lase maaw ma kuma jumɛn tumana min na ni basigi bɛ yen alhamdulillah n'i y'a yɛrɛ an sigilen bɛ yan bi ka ko kira ka ɲɛnamaya la kali n ko basigi de bɛ yen ni basigi tun tɛ yen Ala k'an jidi basigi la an ka misiriw tun bɛ datugu jamanaw yɛlɛ an kɛrɛfɛ jamanaw na yan misiri a tɛ kula ka wuli basigibaliya bolo misiri tɛ wele a nana se yɔrɔ dɔ la ni heure sera a b'o den ka taa seli de a yɛrɛ nana b'o la misiri da sɔgɔla yɛrɛ de ka kalo caman kɛ a tɛ kule ka taa seli Centrafrique lajɛ gɛlɛya min ye silamɛw sɔrɔ yen kuranna i tɛ se k'a ye misiri la kuranna tɛ se k'a ye i bolo o n'a ɲɔgɔn caman donc nka ni basigi nana dun ni basigi nana silamɛ b'a ka wajuliw kɛ silamɛ b'a ka weleliw kɛ silamɛ bɛ maaw wele ka taa Ala ma o bɛ kɛ kuma jumɛn ni basigi bɛ yen de mais n'aw nana balawu wuli k'a jɔ kɛrɛnkɛrɛnya minnu bɛ an ka yɔrɔ ninnu na k'olu b'a la ka diinɛ labaara aw bɛ diinɛ jumɛn labaara ni gɛlɛya in kɔnɔ aw yɛrɛ basigilen tɛ ka d'a kan aw tɛ se k'a ye aw ka ɲɛnamaya yɛrɛ ɲagamina mɔgɔw b'u la olu ni muso farala kabini san 10 o tɛ ɲɔgɔn ye bilen yɛrɛ aw ka ɲɛnamaya yɛlɛmana ka kɛ kungo kɔnɔ ɲɛnamaya ye aw bɛ kungo de kɔnɔ yen dɔrɔn an n'aw ka denbayaw tɛ bilen maa minnu bɛ aw kɛrɛfɛ o hakili sigilen tɛ juguw bɛ yan fɛ ninnu fana bɛ yan fɛ maa joli joli de bɛ yen an balima dɔw bɛ yen minnu sara nin ko in na a sara nin ko in na ten hafizu de tun don a ye kuranɛ durusi a ye fɛn caman kɛ mɛ o taara minɛ k'a faga ka d'a kan k'a faralen bɛ ninnu de kan donc a y'a lajɛ ni basigibaliya nana a bɛ mun lase silamɛya ma silamɛya bɛ taa ni basigi de ye a ye silamɛw ɲininka kɛ u bɛ jamana minnu kɔnɔ minnu basigilen don ni gɛlɛya tɛ jamana ninnu kɔnɔna na aw ɲininka o ka diinɛ kɛ cogoya min na an yɛrɛ lajɛ yanni ka ni gɛlɛya in lase an ma yan an ka diinɛ tun bɛ ka taa ɲɛ cogoya min na bɛɛ tun bɛ k'a fɔ
alhamdulillah silamaw ni yɔrɔ kun sigilen don silamaw kun bɛ ala ka baarabaw kɛ mo bɛ kɛ ni basigi de bɛ yen mɛ ne ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana ma ka jamanadenw papa k'o tɔgɔ ye k'aw bɛ ka silamɛya de sabati a bɛ gɛlɛya min lase silamɛya ma a t'o hɛrɛ lase an ma dɛ donc nin bɛnkan in nin basigi in ye hɛrɛ min lase silamɛya ma ni ala sɔnna an ka walanda nata ninnu na an bɛna olu walawala an bɛna faamuya k'a fɔ ko basigi de ka di silamɛya na basigi de ka ɲi silamɛya ma ka tɛmɛ kɛlɛ kan ka tɛmɛ fɛn wɛrɛw kan hali n'a sɔrɔ minnu kɛlen bɛ ka marifa ta ni silamɛya tɔgɔ ye o bɛ tɔɔrɔ min se silamɛya ma bi o t'o hɛrɛ s'an ma dɛ nka da ka diɲɛ bɛɛ b'o contrôle la e nin tɛna se diɲɛ bɛɛ la i tɛna se diɲɛ bɛɛ la koyi i bɛ nin ko in kɛ i bɛ balimaw tɔɔrɔ maaw t'u ka ɲɔw kan maaw t'u ka sɛnɛw kɛ maaw t'u ka foyi kɛ wa a bɛ kɛ sababu ye fana ka kafiriw ɲɛ don silamɛya na an bɛ kuma kuncɛ n'o de ye maa ninnu a y'u lajɛ o ye tɔɔrɔ min lase silamɛya ma a ka ca dɛ an y'a fɔ yan o nana anw ka jamana sɔrɔ yan an b'an ka basigi kɔnɔna na naam sɔsɔ ala sɔsɔw bɛ yen mɛ olu ka nali a ye ala sɔsɔ dabila a ma dabila u nana sɔrɔ silamɛya bɛ kɛ alhamdulillah i b'i ka diinɛ kɛ cogo min ka di ye u nana an ka nɔri n'an ka fɛnw minɛ san kelen kafiriw ye avion ta ka n'u nɔfɛ kafiriw u ye avion ta ka bɔ yen kafiri baw u yɛrɛ nana k'olu bɛna silamɛya de sabati e yɛrɛ nana e bagala anw ma yan i yɛrɛ fɛ an tɛ silamɛ ye fɔlɔ i bɛna anw don silamɛya na a mana kɛ cogo cogo i ye misiri sɔrɔ anw fɛ yan minnu ye kafiri ɲɛmɔgɔba minnu nana e yɛrɛ sɔrɔ terrain kan e bolila kafiriw nana dɔrɔn u bolila ka kafiriw to yen o kuma ne b'a dɔn k'i bɛ boli kafiri ba yɛrɛ ɲɛ kafiri misɛnnin kɛlɛkun e bɛ min ye k'o ye kafiri misɛnnin ye e bɛ k'o kɛlɛ nka belebele nana a yɛrɛ d'i ma e bolila o ɲɛ a dun fɔra ko a imatal kofur k'a ye kafiri ɲɛmɔgɔbaw faga kafiri ɲɛmɔgɔba e ma taa kama dɛ a yɛrɛ de nana e kama e bolila ka to yen o kuma e ta ye jihadi jumɛn ye donc o ye tɔɔrɔ min na sisan a y'a lajɛ kafiriw nana Gao ni Tombouctou ni fɛn ninnu na an ka infrastructure ɲɛnɛma fɛn fɛn bɛ o y'a bɛɛ ci ka bɔ yen u ye siraw ci ka pɔnw kari ko kɔrɔ ye ko ninnu ka tɔs ninnu kɛlen bɛ k'u ka fɛnw bila yen donc o b'a bɛɛ ci ka bɔ yen a ye Irak lajɛ Irak ni Syrie o ye yɔrɔ min minɛ k'a fɔ k'o ye État islamique ye o ɲɛsinnen o yɛrɛ balimaw ma k'olu fa tumana min na kafiribaw nana u bolila a ye yɔrɔ minɛ san 3 kalo 3 y'u bɛɛ gɛn ka bɔ u bɛɛ bolila donc n'aw b'a dɔn k'aw tɛ nin laban ye boli de a kɛ kun problème ɲini kun k'a ɲɛsin silamɛw ma u nana ka na yɔrɔ in minɛ ka Irak yɔrɔ minɛ Irak pétrole n'a gaz u y'a yɔrɔ minɛ kafiriw y'u ka avion ta ka na bombe jigin a yɔrɔ bɛɛ kan a ye Irak lajɛ bi u bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na ala ninnu sababuya la o tuma olu ka jihadi de kɔrɔ ye ka gɛlɛya sama ka na se silamɛw ma n'u nana yɔrɔ o yɔrɔ ni kafiriw nana u bɛ boli u bɛ gɛlɛya se silamɛw ma o yɔrɔ fana na donc jihadi tɛ fɛnw don dɔrɔn gɛlɛya de ɲinitɔ don ka se silamɛw ma dɔrɔn ka d'a kan olu ti jɔ u bɛ gɛlɛya lase silamɛw ma a fɔra ko minnu tun b'an fɛ ko maa 3,000 Faransi ko k'ale ye maa min faga la ko maa 100 damadɔ a tɔ 2,000 ni kɔ taara yɔrɔ jumɛn o kɔrɔ k'u bolila de kɛ n'aw ta ye boli o boli o bɛɛ la ko k'aw bɛ jihadi la o ye jihadi sugu jumɛn an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sɔn aw ma ala ka bɔda k'an ye ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma jamana ala ka basigi jamana ala ka basigi jamanadenw ala ka hɛrɛ k'u ye an b'a ɲini ala fɛ ko minnu bɛ ka boloda jamana kɔnɔ ala ka kɛ jamana ka hɛrɛ ye ala ka kɛ jamana ka hɛrɛ ye ala ka maa ɲuman d'an ma maa minnu b'an kunna an bɛ dugawu k'u ye ala k'u se ala k'u se ala ka jamana hinɛ don u la ala ka jamanadenw hinɛ don u la ala k'a ka basigi jigin an ka jamana kɔnɔna na a silamɛya ala k'a kɔrɔta kafiri ala k'a nagasi an dusukun ala k'u jɛya sɔrɔw ala k'u jidi ala ka kɛnɛya d'an ma hada wa salli ala ahmad al-bashir nadhir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jazakallahu khairan man garama khairaye jazakallahu khairan ala kausara nyuma jamana nyuma ya tebsigi bau khairan man garama nyuma ya tebsigi khairan ala man garama